آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر و اطراف میں رام نومی کا تہوار۔ کراڑ پورہ میں واقع تاریخی رام مندر میں عقیدت مندوں کی امٹ پڑی بھیڑ۔ MIM لیڈر حاجی اسحاق خان کی جانب سے عقیدت مندوں میں کیا گیا شربت تقسیم۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر نے لیا میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں زیر التوا کاموں کا جائزہ اور ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے سے متعلق افسران کو دی ضروری ہدایات۔ ہمارے ضلع میں ایندھن کا اطمینان بخش ذخیرہ ہے موجود، ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر نے دی اطلاع۔ شہریان سے کی افواہوں پر توجہ نہ دینے اور پیٹرول پمپس پر بھیڑ نہ کرنے کی اپیل۔ اور جالنہ ضلع میں فارسٹ افسران کی مہربانی سے اود مافیا کر رہے ہیں تیزی سے درختوں کا صفایا، ماتنگ مکتی سینا کا الزام۔ درختوں کے تحفظ کے لیے فارسٹ آفیسرز کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ خبریں تفصیل سے۔ رام نومی کا تہوار آج شہر و اطراف میں جوش و خروش سے منایا گیا۔ اسی ضمن میں کراڑ پورہ علاقے میں موجود تاریخی رام مندر میں عقیدت مندوں کی بھیڑ امٹ پڑی۔ اس موقع پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے نہ پائے، اس غرض سے پولیس کا سخت بندوبست رکھا گیا تھا۔ رام نومی کے موقع پر کراڑ پورہ علاقے میں موجود تاریخی رام مندر میں شنکھناد، گھنٹیوں کی آواز اور جے شری رام کے نعروں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ جیسے ہی رام جنم کا مقدس لمحہ آیا، مندر میں مہارتی ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس مذہبی تقریب میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی موجودگی بھی قابل ذکر رہی۔ ریاستی وزیر اتل ساوے، رکن کونسل سنجے کینیکر، سابق رکن پارلیمنٹ چندرکانت کھیرے، سابق اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے، ڈپٹی میئر راجندر جنڈاڑ اور پولیس کمشنر پروین پوار نے بھی شرکت کر کے شری رام کی آرتی کی اور شہریوں کو رام نومی کی مبارکباد دی۔ مندر میں درشن کے لیے ہزاروں عقیدت مندوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ خواتین، نوجوانوں اور بزرگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر قطاروں کا مناسب انتظام کیا گیا تھا۔ سیکورٹی کے پیش نظر یہاں پولیس کا سخت بندوبست تھا۔ رام نومی کے موقع پر دوپہر 12 بجے بڑی تعداد میں عقیدت مند مندر میں جمع ہوئے، جس کے پیش نظر کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا بھگدڑ سے بچنے کے لیے مندر اور اطراف کے اہم راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ اس بندوبست میں سینئر پولیس افسران کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں اہلکار شامل تھے۔ ٹریفک کے نظم و نسق کے لیے الگ ٹیمیں مقرر کی گئی تھیں، جبکہ بھیڑ کو قابو میں رکھنے کے لیے بیریکیڈز لگائے گئے تھے۔ مندر کے احاطے میں CCTV کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی رکھی جا رہی تھی۔ خاص طور پر حساس علاقوں میں اضافی پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فسادات پر قابو پانے والی ٹیمیں اور فوری رد عمل دینے والی یعنی QR ٹیم بھی ہر وقت تیار رکھی گئی تھی۔ ان مؤثر انتظامات کے باعث ہزاروں کی بھیڑ کے باوجود پورے علاقے میں امن و امان برقرار رہا۔ आणि अतिशय उत्साहामध्ये जगभरामध्ये रामनवमी आज साजरी होते। त्याच पद्धतीने आज किरारपुरा राम मंदिर हे अनेक वर्षापासून या मंदिरामध्ये आरती होत असते। आजही प्रभू रामचंद्रांची आरती इकडे ठीक 12 वाजता झाली। एक हिंदू पर्व चालू झालेलं आहे। राम अनंतात आहे, राम सर्वात आहे आणि राम या देशाची आस्था आहे। प्रतिवर्षीप्रमाणे हा जो भाग आहे, हा इथलं जे श्रीराम मंदिर आहे, समस्त संभाजीनगरवासी या मंदिरात येत असतात। शहरात अनेक मंदिर असतील, परंतु हे एक जुनं पुरातन मंदिर आपल्या शहरातलं आहे। मला असं वाटतं एक श्रीरामाचे भक्त म्हणून सगळेच लोक येतात इथं। पक्ष वगैरे कोणता असत नाही, कोणता विचार असत नाही, फक्त श्रीरामाची भक्ती इथं असते। मला असं वाटतं आम्ही सातत्याने येत असतो, आज आलेलो। प्रभू रामचंद्र हे आपल्या सर्वांचं दैवत आहे आणि म्हणून मी आजच्या रामनवमी दिवशी प्रभू रामचंद्रांना नतमस्तक होतो छत्रपति संभाजीनगरमधून सर्व नागरिकांच्या वतीने। کراڑ پورہ علاقے میں موجود رام مندر میں مذہبی رسومات ادا کرنے آئے عقیدت مندوں میں MIM لیڈر حاجی اسحاق خان نے شربت تقسیم کر کے ہندو مسلم اتحاد کی ایک خوبصورت مثال قائم کی۔
رام نومی کے موقع پر MIM کے سینئر قائد حاجی اسحاق اور بلاک نمبر 12 کی کارپوریٹر سمیہ نثار خان کی جانب سے ہندو عقیدت مندوں میں شربت تقسیم کیا گیا۔ شدید گرمی کے پیش نظر مندر میں درشن کے لیے آنے والے ہزاروں عقیدت مندوں کو راحت پہنچانے کے مقصد سے یہ خدمت انجام دی گئی۔ یہ روایت گزشتہ 25 سالوں سے مسلسل جاری ہے، جس کے ذریعے سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ مذہب کی تفریق کے بغیر تمام طبقات کے لوگ ایک ساتھ مل کر اس تہوار کو منا رہے ہیں، جو کہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس اقدام کے ذریعے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ سماج میں اتحاد، بھائی چارہ اور باہمی احترام ہی حقیقی طاقت ہے۔ किरारपूर भागामध्ये आणि हे राम मंदिर आहे, या ठिकाणी मुस्लिम बहुल एरिया आहे, तरी देखील सर्व मुस्लिम बांधव एकत्रित येऊन या ठिकाणी दिवसभर वर्षानुवर्षे हाजी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी सरबत वाटपाचा दिवसभर कार्यक्रम करतात आणि हे एक हिंदू आणि मुस्लिम एकतेचं एक चांगलं प्रतीक आहे आणि निश्चितच छत्रपती संभाजीनगर शहर जे औद्योगिक प्रगतीच्या दिशेने भविष्यात जाणार आहे त्याचं एक चांगलं द्योतक आणि प्रतीक हे एक या ठिकाणची जी संकल्पना आहे आणि काम चालेल सगळ्यांचं त्या दिशेने चालेल असं मला वाटतं। हर साल का है, पिछले कई सालों से हम लोग करते और हमारी खुशकिस्मती है किराड़पुरे के जैसे एरिया में जो मुस्लिम पॉपुलर में एक शान से राम मंदिर खड़े हुआ है, तो ये हिंदुस्तान के लिए एक शान की बात है और हिंदुस्तान में एक पैगाम जाता कि एक मुस्लिम इलाके में इतना बड़ा राम मंदिर खड़े हुआ है और हम सब उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और ये जो शरबत का इंतज़ाम है ये हम हर साल करते, एक मोहब्बत का पैगाम देते। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में हिंदुस्तान के अंदर, इसी खूबसूरती का नाम हिंदुस्तान है। हम सब साथ में मिल के त्यौहार मनाते, हर सन मनाते, हम सब एक साथ में रहते। यहाँ पे कुछ लोग रहते उसको छोड़ दें, 98%, 99% मैं बोलूँगा हिंदुस्तान के अंदर एकता और अखंडता की मिसाल देते लोग हम लोग। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ज़ेरे इल्तिवा कामों का जायज़ा लेने इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डिवीज़न के सभी ज़िला कलेक्टर्स और म्यूनिसिपल काउंसिल्स के CEOs से मीटिंग की और तमाम कामों का जायज़ा लेने के बाद उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा इस जायज़ा मीटिंग में महकमा शहरी इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर देवीदास टेकाड़े भी मौजूद थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुख्तलिफ अजला के कलेक्टर्स और म्यूनसिपल काउंसिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स शरीक हुए। मीटिंग में पानी की फराहमी, सफाई सुथराई, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली, शहरी बुनियादी ढांचे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 और नमो उद्यान मुकाबला समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़ेरे इल्तवा तजावीज़ की सूरत हाल, फ़ंड्स के इस्तेमाल और अमल दरामद में पेश आने वाली रुकावटों का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत मंजूर शुदा और ज़ेरे इल्तवा मकानात की तफसीलात का जायज़ा लेकर बाकी मानदा मामलात को फौरी तौर पर निपटाने पर जोर दिया गया। जियो टैगिंग और MIS सिस्टम को अपडेट रखकर शफाफियत बढ़ाने और मुस्तहक़ीन तक स्कीम का मुअस्सर फ़ायदा पहुँचाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। सबके लिए घर के हदफ को मुकर्ररा मुद्दत में पूरा करने के लिए तमाम महकमों को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की अपील की गई। नमो उद्यान मुकाबले के हवाले से मुख्तलिफ म्यूनसिपल इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। ज़ेरे इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मेयारी और खूबसूरत बागात तैयार करने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की हिदायत दी गई। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले म्यूनसिपल इदारों की सताइश करते हुए दीगर इदारों को भी मुकाबले में फ़आल शिरकत की तरग़ीब दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी की वसूली के मामले में कई म्यूनसिपल इदारों में मतलूबा पेशरफ्त न होने का मुशाहिदा किया गया। बकाया जात कम करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने और आमदनी में इजाफा करने पर जोर दिया गया। डिवीज़नल कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि बाकायदा और मौसर वसूली के ज़रिए तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स दस्तयाब हो सकेंगे। म्यूनसिपल इलाक़ों में सड़कों, फुटपाथ, नालों और सरकारी ज़मीनों पर बढ़ते हुए नाजायज़ कब्ज़ाजात के पेश नज़र अप्रैल से खुसूसी कब्ज़ाजात हटाओ मुहिम शुरू करने की हिदायत दी गई है। शहरियों से अपील की गई है कि वो खुद से अपने नाजायज़ कब्ज़े हटाकर इंतज़ामिया से ताउन करें। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जायकवाड़ी डैम से शहर में डाली गई 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन का टेस्टिंग का काम जारी है। इस ज़िमन में
متعلقہ انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز کی گئی ٹیسٹنگ کے دوران پانی بغیر کسی رکاوٹ کے ڈھورکن تک پہنچ گیا۔ میونسپل واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ روز جائکواڑی ڈیم سے اورنگ آباد کے درمیان بچھائی گئی 2500 ملی میٹر قطر کی نئی پائپ لائن کی دوسرے دن بھی جانچ کی گئی۔ دوپہر 12:20 سے شام 6:20 تک کل 6 گھنٹے پمپنگ کے ذریعے پانی اس پائپ لائن میں چھوڑا گیا۔ اس دوران پانی کا بہاؤ ڈھورکن اسکور وال تک پہنچ گیا اور تقریباً 12.5 کلومیٹر پائپ لائن کو پانی سے بھر کر اس کی جانچ کی گئی۔ جانچ کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی تکنیکی دشواری پیش نہیں آئی اور پورا عمل بخوبی مکمل ہو گیا۔ محکمہ آب رسانی کے مطابق آج صبح سویرے سے بھی دوبارہ پمپنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ ہمارے ضلع میں ایندھن کا اطمینان بخش ذخیرہ موجود ہے، یہ اطلاع ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر نے دی۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور بے وجہ پریشان ہو کر پیٹرول پمپس پر بھیڑ نہ کریں۔ اس ضمن میں ضلع سپلائی آفیسر پروین پھلاری نے باضابطہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایندھن کی قلت سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کے باعث پیٹرول پمپوں پر غیر ضروری بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے اور تمام شہریوں کو یکساں طور پر ایندھن فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ نے مناسب منصوبہ بندی کر رکھی ہے، جس کے تحت 2 ویلر گاڑیوں کو 200 روپیے تک اور 4 ویلر گاڑیوں کو 2000 روپیے تک ایندھن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کسی کو بھی پریشانی نہ ہونے پائے۔ انتظامیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ حفاظتی نقطہ نظر سے ایندھن کا ذخیرہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے کین یا بوتلز میں ایندھن لینے کی بجائے براہ راست گاڑیوں میں ہی ایندھن ڈلوایا جائے۔ مزید برآں ایمبولینس اور دیگر ضروری خدمات کو ترجیحی بنیاد پر ایندھن کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔ ہر پیٹرول پمپ پر ایندھن کے ذخیرے کی معلومات بورڈ پر ظاہر کی جائے گی تاکہ شہریان کو اصل صورتحال کا علم ہو سکے۔ ضلع انتظامیہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ضلع میں ایندھن کی کوئی کمی نہیں ہے اور شہری سکون برقرار رکھتے ہوئے انتظامیہ کا تعاون کریں۔ आपल्या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये सध्यापर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलचा स्टॉक व्यवस्थित आपल्याकडे दररोजचा येत आहे। आपलं दररोजचं जेवढी सिलिंग आहे तेवढा स्टॉक आपल्याकडे उपलब्ध होत आहे, पण थोडंसं लोकांमध्ये अफवा पसरल्यामुळे आणि आम्हाला पेट्रोल डिझेल मिळणार नाही अशा कालपासून वावड्या उठल्यामुळं बऱ्याच ठिकाणी पेट्रोल पंपावर खूप गर्दी झाली आणि काल आपल्या एका दिवसात 3 पट सेल वाढला आपला। त्यामुळं बरेच पेट्रोल पंप आपले ड्राय होण्याच्या मार्गावर आलेले आहेत। त्यामुळं आपण थोडंसं रेशनिंग करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय की आपण दुचाकी वाहनाला 200 रुपयापर्यंतच पेट्रोल देण्यात यावं आणि 4 चाकी वाहन असेल तर त्यांना 2000 रुपयापर्यंत डिझेल किंवा पेट्रोल देण्यात यावं, जेणेकरून सगळ्यांना वेळेवर आणि व्यवस्थितरित्या उपलब्धता होईल। यामुळे आपण हा प्रयत्न केलेला आहे। त्यामध्ये आपण कॅन किंवा डिझेलचे बॅरल याच्यामध्ये न देता गाडी आणल्यानंतर गाडीमध्येच द्यावं असं आपण आवाहन केलेलं आहे। विशेषतः ॲम्ब्युलन्स असतील, महत्त्वाची इमर्जन्सी सेवा असतील त्यांना तातडीनं देण्यात यावं हे पण आपण त्याच्यामध्ये उल्लेखित केलेलं आहे। त्यामुळं नागरिकांना माझी नम्र विनंती आहे, आमचं नम्र आव्हान असं आहे की कृपया आपण कुठेही पंपावर गर्दी न करता दररोज आपल्याकडे त्या पंपावर जेवढा सेल होत असतो तेवढं डिझेल आणि पेट्रोल उपलब्ध होत आहे। त्यामुळं दररोज सगळ्यांना मिळणार आहे। त्यामुळे एकाच दिवशी सगळ्यांनी गर्दी करून पूर्ण पेट्रोल पंप ड्राय होईपर्यंत कोणी कृपया यामध्ये गर्दी करू नये ही विनंती राहील। गैस एजेंसियों की जानिब से कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर्स महंगे दामों पर फ़रोख्त किए जाने की शिकायतों में इजाफ़ा हुआ है, जिसके सबब शिवसेना उद्योग ग्रुप के लीडर्स और कारकुनान मुश्तइल हो उठे। इसी ज़िमन में एक मीटिंग महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक़ अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे की रहनुमाई में ली गई और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया गया। नाजरीन, शहर में गैस सिलेंडर्स की कीमतों को लेकर शहरियान में सख्त नाराज़गी बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि गैस एजेंसियों की जानिब से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस मामले पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के कायदीन ने जारहाना रवैया अपनाया। पार्टी के रहनुमा अंबादास दानवे की मौजूदगी में मुनक़दा मीटिंग में गैस एजेंसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का फ़ैसला लिया गया। ऐलान के मुताबिक 27 मार्च को
शहर की 23 गैस एजेंसियों का दौरा करके उन्हें महंगे दामों गैस फरोख्त करना बंद करने के लिए मकतूब दिया जाएगा। साथ ही ये भी इंतबाह दिया गया है कि अगर मुतालिका एजेंसियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई न की गई तो इंतज़ामिया की खामोशी के खिलाफ शिवसेना की जानिब से शदीद एहतजाज शुरू किया जाएगा। इस मीटिंग में पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। एएमसी इंतज़ामिया ने साल रवां अब तक प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बतौर 221 करोड़ रुपये वसूल कर लिए हैं। ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक वसूल करदा 221 करोड़ रुपयों में से 200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 21 करोड़ रुपये वाटर टैक्स की मद में वसूल किए गए हैं। इस नुमाया कामयाबी पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और टैक्स असेसर विकास नौले ने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की बारीक मनसूबाबंदी और मौसर रहनुमाई के बास ये रिकॉर्ड वसूली मुमकिन हो सकी है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल व कल्पिता पिमड़े, डिप्टी कमिश्नर विकास नवाले, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतालिका अमले की सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक इस कामयाबी से आइंदा तरक्याती कामों को रफ्तार मिलेगी और शहर की हमाजहत तरक्की के लिए ये एक अहम कदम साबित होगा। मजीद ये कि ये वसूली गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 45% से ज़ायद इजाफा ज़ाहिर करती है, जबकि तकरीबन 35% शहरियों ने ज़्यादा टैक्स अदा किया है। साथ ही व्हाट्सएप, चैटबोट, ऑनलाइन टैक्स अदायगी की सहूलत, श्री मित्र कमरा और श्री मित्र ऐप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दहिंदगान तक पहुँचना मुमकिन हुआ है, जिसके मुस्बत नताइज वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। ये भी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा। रिकवरी एम्स। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली कोई भी मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इंतज़ामिया को आवाम का ताउन न मिले। लिहाजा मेयर समीर राजूरकर ने शहर को साफ़ सुथरा रखने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की IEC टीम के मेंबरान की एक अहम मीटिंग सिद्धार्थ गार्डन में तलब की और सफाई से मुताल्लिक़ शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से उनकी रहनुमाई की। इस मौके पर मेयर समीर राजूरकर ने तमाम अमले को शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में शहरियान को कचरे की अलहदगी, प्लास्टिक पर पाबंदी वगैरह के बारे में मालूमात फराहम करने की हिदायत दी और शहर की सफाई के लिए हलफ भी दिलवाया। इस मौके पर बीजेपी के ग्रुप लीडर गोविंद केंद्रे, कारपोरेटर कीर्ति महेंद्र शिंदे, सिद्धार्थ साड़वे, नंदलाल गावली, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व घन कचरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह नंद किशोर भोंबे, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल समेत दीगर अफसरान व अमला मौजूद था। औरंगाबाद शहर को क्लीन सिटी एंड ग्रीन सिटी बनाने की गर्ज से अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक रैली इंदिरा नगर इलाके में निकाली गई, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर और अवामी नुमाइंदों समेत सफाई मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए और शहरियान को अपने अतराफ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का नेक पैगाम दिया गया। ये सफाई रैली सूदगिरनी चौक से शुरू हुई, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे, कारपोरेटर गावली, जगताप और थोरा समेत पुलिस और महकमा सफाई के अफसरान ने शिरकत की। रैली के दौरान शहरियान को गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने की अहमियत से आगाह किया गया। इसके साथ ही ये अपील भी की गई कि घरेलू कचरा सिर्फ घंटा गाड़ी में ही डाला जाए और सड़कों या दीगर मकामात पर ये कचरा ना फेंका जाए। नेज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने खुद अमली मुजाहरा करते हुए कचरा अलग करने का दुरुस्त तरीक़ा शहरियान को समझाया। उन्होंने अफसरान और मुलाजमीन की रहनुमाई भी की और शहरियान से बराह रास्त गुफ्तगू करके उनके मसाइल सुने। इस मुहिम के ज़रिए इलाक़े में सफाई के हवाले से बेदारी में इजाफ़ा होने की उम्मीद है। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो शहर को साफ़ और खूबसूरत बनाने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के मुताबिक तीसरी जिन्स के अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने पहल करते हुए साल 2026-27 के सालाना बजट में उन लोगों के लिए खुसूसी गुंजाइश रखी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के मुताबिक इस खुसूसी फ़ंड के ज़रिए
तीसरी जिन्स के अफराद के लिए खुद रोज़गार रहनुमाई, माली इमदाद, रोज़गार के मौक़े और स्किल डेवलपमेंट जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम का मकसद समाज के इस तबके को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना और उन्हें खुद कफ़ील बनाना है, जिसके तहत तरबियती प्रोग्राम, छोटे कारोबार के लिए रहनुमाई और रोज़गार से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज की जाएंगी। ये पहल न सिर्फ तीसरी जिन्स के अफराद की समाजी हैसियत को बेहतर बनाएगी, बल्कि इन्हें मुआशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने में भी मददगार साबित होगी। वाज़ेह है कि आज से कुछ माह पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर ने स्मार्ट सिटी दफ्तर में ऐलान किया था कि थर्ड जेंडर के अफराद को म्यूनिसिपल मुलाजमत में शामिल किया जाएगा, लेकिन उस पर आज तक कोई अमल होता दिखाई नहीं दिया। तो क्या म्यूनिसिपल कमिश्नर का ये फार्मूला भी यूं ही टाइम फिश होगा या वाकई इस पर कोई अमल किया जाएगा? इस पर सबकी तवज्जो मरकूज है। तरतुदी करण्यात आलेले ट्रान्सजेंडर सक्षमीकरण कोणत्याही शहराची खरी प्रगती केवळ रस्ते, पूल आणि इमारतीच्या मोजले जात नाही, तर त्या शहराच्या प्रत्येक व्यक्तीला मिळणाऱ्या सन्मानाने आणि संधीने मोजले जाते। आपल्या समाजातील ट्रान्सजेंडर व्यक्ती हे अनेक वर्ष उपेक्षित राहिले आहेत। त्यांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक स्वीकार यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो। आज या अर्थसंकल्पातून आपण त्या परिस्थितीचा बदल घडवण्याचा ठोस निर्धार आपण करत आहोत। ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या कौशल्य विकासासाठी आणि त्यांच्या जीवनमान उन्नतीसाठी आपण 20 लाख रुपयाचा विशेष तरतूद या ठिकाणी करण्यात आली आहे। ही केवळ आर्थिक तरतूद नाही, ही एक नवीन संधी आहे, एक नवीन दिशा आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक सन्मानाचा मार्ग आहे। या निधीतून आपण पुढील उपक्रमाच्या राबवण्यात येणार आहे। स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम असतील, स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन, लघु उद्योग, हस्तकला। मातंग मुक्ति सेना की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि जालना ज़िले में फॉरेस्ट अफसरान से मिलीभगत करके ऊड माफिया बड़े पैमाने पर दरख्तों का सफाया कर रहे हैं, लिहाजा इस पर काबू पाने की गर्ज से खाती फॉरेस्ट अफसरान के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाए। विष्णु गोफने के मुताबिक ज़िले के शुमाली और जनूबी जंगलाती हलकों में दरख्तों की बेतहाशा कटाई जारी है और मुताल्लिक़ा रेंज अफसरान, फॉरेस्ट गार्ड्स और दीगर अहलकार इस जानिब जानबूझकर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुताल्लिक़ा अफसरान के मोबाइल फ़ोन की कॉल्स रिकॉर्डिंग की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। गोफने ने वाज़ेह किया कि जब तक कसूरवार अफसरान के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहक़ीक़ात करके क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका ता दमे मर्ग एहतजाज जारी रहेगा। दरख्तों की गैर क़ानूनी कटाई के ख़िलाफ़ मातंग मुक्ति सेना की जानिब से शुरू किया गया ये एहतजाज ज़िले में तवज्जो का मरकज़ बन गया है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कई सवालात खड़े कर रहा है। मागणी अशी आहे की जालना जिल्ह्यामध्ये जे काही वनीकरण विभागाचे जे अधिकारी आहे जे त्यांच्या दुर्लक्षामुळं झाडाची जास्तीत जास्त कत्तल होऊ लागली। विशेषतः म्हणजे जिल्ह्यामध्ये उत्तर या भागामध्ये भोकरदन, जालना, बदनापूर अशा तालुक्यामध्ये जास्त होऊ लागली। म्हणून आम्ही दिनांक 16/3ला कलेक्टर साहेबाला आणि वन विभागाला निवेदन दिले होते, परंतु आजपर्यंत कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळं आज आम्ही दिनांक 24/3/2026ला उपोषणाला बसलो आहोत। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से लेआउट दाखिल करने वालों और तामीराती काम के लिए इजाज़त हासिल करने वाले दरख्वास्त गुज़ारों को मज़कूरा ज़मीन में दरख्त लगाना लाजमी करार दिया जा रहा है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने बजट मीटिंग के दौरान दी। बांधकाम व्यावसायिक असतील आणि लोकांना आपण आता कंपल्सरी केलं जाणार आहे। आपण देण्यात येणारं झाडच त्यांना सांगितलेलं झाडच त्यांना लावणे हा बंधनकारक असणार, अन्यथा मोठे प्रमाणावर दंड भरावा लागणार आहे। आगामी वर्षामध्ये लेआउट बिल्डिंग परमिशन देताना जी भारतीय वृक्ष नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे त्या देशी वृक्षांच्या संवर्धनासाठी मी भारतीय वृक्ष सोसायटी, मोकळ्या जागा इत्यादी ठिकाणी लागवड करून संवर्धन करण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करण्याचा आमचे मनोदय आहे।
पशुसंवर्धन विभाग. पशुसंवर्धन म्हणजे केवळ प्राण्यांचे ज़िला जालना में महसूल मुलाजमीन के लिए मुनक़दा मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल के हाथों किया गया। नाजरीन, महकमे महसूल के ज़िलाई सतह के खेलों के मुकाबले जालना के पुलिस परेड ग्राउंड में बड़े जोश खरोश के साथ मुनक़िद किए गए, जिनका इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर आशिमा मित्तल की सदारत में और पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल की खुसूसी मौजूदगी में किया गया। तकरीब के आगाज़ पर महकमे महसूल के अफसरान और मुलाजमीन ने मुनज़्ज़म तरीके से मार्च पास्ट करते हुए अपनी यकजहती और नज़्म ज़ब्त का शानदार मुजाहरा किया। इसके बाद मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों शमा रोशन की गई और रंग बिरंगे गुब्बारे फ़िज़ा में छोड़कर मुकाबलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह के बाद एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज़ हुआ, जिसमें मर्द व ख़वातीन के लिए 100 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें मुनक़िद की गईं। महकमे महसूल के मुलाजमीन के दरमियान फुटबॉल मैच ने हाज़रीन की ख़ास तवज्जो हासिल की। मैदानी खेलों के साथ साथ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, कैरम और लॉन्ग टेनिस जैसे इंडोर खेलों में भी मुलाजमीन ने भरपूर जोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर आशिमा मित्तल ने तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मसरूफ़ दफ्तरी औक़ात में से वक्त निकाल कर मुलाजमीन ने जिस अंदाज में खेलों में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया, वो काबिल सताइश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 3 से 5 अप्रैल के दौरान नांदेड़ में मुनक़िद होने वाले डिवीज़नल महकमे महसूल खेलों के मुकाबलों में जालना ज़िला बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगा, इसका उन्हें पूरा यकीन है। आखिर में उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर एडिशनल ज़िला कलेक्टर रमेश मिसाड़, RDC शशिकांत हदगल, ज़िले के तमाम सब डिविजनल अफसरान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और महकमे महसूल के मुलाजमीन व खिलाड़ी मौजूद थे। नागसैन कॉलोनी इलाके में मौजूद मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से स्कूली तलबा के दरमियान ड्राइंग और तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें शहर के मुख्तलिफ स्कूलों से 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। ये मुकाबले मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल, रानी लक्ष्मीबाई NGO, जन जागरण समिति महाराष्ट्र के इश्तिराक से और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के माली ताउन से मुनक़िद किए गए थे, जिसमें शहर के मुख्तलिफ स्कूलों से 200 तलबा ने शिरकत की और उन्हें दिए गए मौज़ूआत पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाकर हाज़रीन को शशदर कर दिया। इसी तरह इन तलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबले भी रखे गए और इन मुकाबलों में नुमाया कामयाबी दर्ज करवाने वाले तलबा में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीबन 200 के करीब बच्चे आए हैं यहाँ पर बच्चे ड्राइंग के अंदर, और इन बच्चों में जो है हमने गए बार तकरीरी मुकाबला लिया था, ये बार ड्राइंग मुकाबला लिया। ये बच्चों में जो है तालीम का लगाव बढ़ना और उनको स्पोर्ट्स, खेल और कल्चरल प्रोग्राम में हमारे बच्चे आगे आना और अच्छे बच्चों की हिम्मत अफजाई होना, इस तरह से इस मकसद के लिए हमारी जो सोसाइटी ये काम करने जा रही है। और इसके अंदर जो है हमारी NGO जो है रानी लक्ष्मीबाई है, जन जागरण समिति है, और जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी ने हमारे को जो है एक अनुदान जो रहता है वो भी देते हैं स्कूल्स का और कॉलेजेस के लिए। उनकी मदद से, उनके ताउन से हमने इस तरह का एक प्रोग्राम आज नागसिंह कॉलोनी के अंदर जो है रखा है 26 मार्च को दोपहर में ठीक 12 बजे। और जो है इस प्रोग्राम के अंदर इस तरह का हमने एक सर्टिफिकेट बनाया है, जो बच्चों को पहला, दूसरा, तीसरा इनाम मिलेगा, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके साथ में उनको प्राइस के अंदर जो भी है शील्ड वगैरह दी जाएंगी। गए बार भी हमारे पास जो बच्चों ने तकरीरी मुकाबला किया थे, हमने उनको नकद इनाम जो है 1000 रुपये दिया था। ये बार भी इंशाल्लाह हम सर्टिफिकेट के साथ ट्रॉफी और फूल जो है उनका इस्तेमाल करेंगे। सरमायाकारी के नाम पर ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर विक्ट्री ट्रेडर्स नामी कंपनी ने शहरियान को 1 करोड़ 12 लाख रुपयों का चूना लगाए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये बड़ा माली घोटाला शहर के जलगांव रोड पर वाक़े सौभाग्य चौक में विक्ट्री ट्रेडर्स के दफ्तर के ज़रिए अंजाम दिया गया। जुलाई 2023 से शुरू होने वाला ये धोखाधड़ी का सिलसिला 25 मार्च 2026 को बेनकाब हुआ। मौसूला मालूमात के मुताबिक मुलजिमीन ने सरमायाकारों को हर महीना 2% से 12% तक मुनाफा देने का झूठा वादा किया था। इस लालच में आकर कई शहरियान ने अपनी मेहनत की कमाई इस कंपनी में लगा दी,
لیکن مدت مکمل ہونے کے بعد نہ منافع ملا اور نہ ہی اصل رقم واپس ہوئی۔ جب سرمایہ کاروں کو اپنے ساتھ دھوکہ دہی کا احساس ہوا تو انہوں نے پولیس سے رجوع کیا۔ اس معاملے میں پولیس نے گرو پرساد شنکر، سپرنا گرو پرساد چوہان، وٹھل بھاگاجی تاندڑے، سدھاکر شنکر کھنڈاگڑے، ترونا چوہان، سونی منچندانی اور دیگر ساتھیوں کے خلاف سڑکو پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا ہے۔ متاثرہ سرمایہ کاروں کی فہرست کافی طویل ہے، جن میں پرکاش مانکر 30 لاکھ روپئے، سدام ناگرے 15 لاکھ روپئے، گلاب پوار 12 لاکھ روپئے، رتن سنگھ راجپوت 11.5 لاکھ روپئے، نتھو کولہے اور ملند مسکے ہر ایک کے 10 لاکھ روپئے سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ مجموعی طور پر تقریباً 1 کروڑ 12 لاکھ روپئے کی دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے تحقیقات اقتصادی جرائم برانچ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ پولیس انسپکٹر سمبھاجی پوار کی قیادت میں کیس کی گہرائی سے جانچ کی جا رہی ہے اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ منافع کے لالچ میں آ کر کسی بھی غیر مصدقہ اسکیم میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ ریاست میں نشہ آور گولیاں اور سیرپ لانے والے ایک ریکٹ کے سرغنہ اور اس کے ساتھی کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے لاکھوں روپئے مالیت کی نشہ آور گولیاں اور کوڈین سیرپ کی بوتلیں برآمد کی گئیں۔ ناظرین، ریاست میں غیر قانونی ڈرگس کی فروخت اور اسمگلنگ پر روک لگانے کے لیے قائم کی گئی انسداد منشیات ٹاسک فورس اورنگ آباد یونٹ نے یہ بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ چھاونی اور بیگم پورہ پولیس اسٹیشن میں درج مقدمات کی تفتیش کے دوران پولیس ٹیم سورت پہنچی اور وہاں کارروائی کو انجام دیا۔ اس آپریشن کے دوران پولیس نے تقریباً 19,53,298 روپئے مالیت کا مال بھی ضبط کیا۔ ضبط شدہ اشیاء میں نائٹرازیپام ٹیبلٹ، AAD-PAM 10 کی 4,400 گولیاں اور کوڈین سیرپ T&R کاف سٹی کی 132 بوٹل شامل ہیں۔ پولیس نے سورت علاقے سے 2 ملزموں کو گرفتار کیا ہے، جن میں عظمت احمد بیگ جو ایک ریکارڈ پر موجود مجرم ہے اور اس ریکٹ کا اہم ایجنٹ بتایا جا رہا ہے، جبکہ رمیش گومارام چودھری جو سورت کے کیئر فارمیسی نامی میڈیکل اسٹور کا مالک ہے شامل ہیں۔ یہ کارروائی پولیس انسپکٹر گیتا باگواڑے کی ٹیم نے انجام دی ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس اسمگلنگ کے پیچھے اور کون لوگ ملوث ہیں اور یہ ریکٹ ریاست کے کن کن علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر و اطراف میں رام نومی کا تہوار۔ کراڑ پورہ میں واقع تاریخی رام مندر میں عقیدت مندوں کی امٹ پڑی بھیڑ۔ امام لیڈر حاجی اسحاق خان کی جانب سے عقیدت مندوں میں کیا گیا شربت تقسیم۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر نے لیا میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں زیر التوا کاموں کا جائزہ اور ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے سے متعلق افسران کو دی ضروری ہدایات۔ ہمارے ضلع میں ایندھن کا اطمینان بخش ذخیرہ ہے موجود، ڈسٹرکٹ سپلائی آفیسر نے دی اطلاع۔ شہریان سے کی افواہوں پر توجہ نہ دینے اور پیٹرول پمپس پر بھیڑ نہ کرنے کی اپیل۔ اور جالنہ ضلع میں فارسٹ افسران کی مہربانی سے اود مافیا کر رہے ہیں تیزی سے درختوں کا صفایا، ماتنگ مکتی سینا کا الزام۔ درختوں کے تحفظ کے لیے فارسٹ آفیسرز کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔